बारे में बातें की, थोड़ा बहुत समझा। कुछ मुश्किल भी है, लेकिन खुदा उनके पाक रूह की हिदायत से हम समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह सबसे बड़ा उस्ताद है जो हर वक्त तैयार रहता है कि हमें सिखाए, और उसके इल्म की इंतहा नहीं। यानी उस जैसा कोई उस्ताद नहीं जिसके पास इतना इल्म हो जिसकी कोई हद ना हो। जैसे पाक रूह की बात हम करते हैं कि उस्ताद है, सिखाता है, हमारी तरफदारी करता है, सलाह करता है, सलाह देता है। तो हम देखते हैं कि लिखा है, मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, जिससे सूरज और हवा तारीक हो गई। तो इस अथाह गड्ढे की बात है। हम देखते हैं कि सितारा गिरा आसमान से जमीन पर। इसका क्या मतलब है? आसमान खुदा का खैमा, जहाँ मुक़द्दसीन खुदा पर ईमान रखने वाले रहते हैं, खुदा उनके दरमियान रहता है। और ज़मीन वो जगह जहाँ बेईमान लोग रहते हैं, यानी वो लोग जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो फरिश्ता गिरा आसमान से, ऐसे गिरा जैसे उस कलीसिया को जब लिखा जाता है तो वहाँ कहा गया है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। यहाँ भी फरिश्ता गिरा है। फरिश्ता का मतलब यहाँ ये हम समझते हैं कि एक मजहबी आलम जो खुदा के तक से गिरा है, यानी गुमराह हो गया है, और उसमें खुदा से मोहब्बत नहीं रही, वो किसी और गैर मजहब की तरफ चल पड़ा है। उसने खुदा को जो इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले गया, उसको छोड़ दिया है, गिरा है। तो हमने देखा, और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई, यानी अथाह गड्ढा बंद था, ताले के साथ बंद था, और किसी ने उसे इस अथाह गड्ढे की कुंजी दी है ताकि इसे खोले। तो कुंजी का मतलब ये है इख्तियार दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फरिश्ते के पास जो बेईमान होकर गिर गया, उस आदमी के पास जो गिर गया, खुदा को जिसने छोड़ दिया, खुदा की मोहब्बत उसमें से कम हो गई, निकल गई, उसके पास अख्तियार नहीं है।
اسے اختیار دیا گیا، یعنی کنجی اسے دی گئی کہ اسے کھولے، یعنی تھا گڑھے کو کھولے۔ یہ بڑی باتیں ہیں سمجھنے والی کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو جب اس نے اسے کھولا، یعنی اتھا گڑھے کو کھولا، تو اس میں سے بڑی بھٹی کی مانند دھواں نکلا۔ تو دھواں نکلا جس سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئے، یعنی اتنا دھواں نکلا کہ اس نے سورج کو بھی چھپا دیا، سورج اپنی روشنی نہ دے سکا، اور ہوا بھی ساری فضا تاریک ہی ہو گئی۔ یہاں میں تذکرہ کرنا چاہتا کہ دھواں جو نکلا، شاید ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے کبھی کسی بڑے مل کو یا کارخانے کو آگ لگتے دیکھی ہو، اور جو دھواں وہاں سے اٹھتا ہے، یا کوئی تنصیبات ہو جس میں بڑا اسلحہ ہو، جن میں بڑا پیٹرول ہو اور پیٹرول کی مصنوعات ہوں۔ میں نے ایک جگہ پہ فیکٹری کو آگ لگی دیکھی، اور وہ دھواں، ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو 4 میل سے ایسے نظر آیا، 4-5 میل سے، کہ بڑا کوئی گھنا گاڑا اور کالے رنگ کا بڑا بادل اٹھ رہا۔ ہم اس دھوئیں کے مرکز ہی کی طرف جا رہے تھے۔ جو ہم جا رہے تھے، دھواں زیادہ سے زیادہ ہمیں نظر آتا تھا، اور کوئی 2 میل کے قریب جب ہم رہ گئے اس مرکز سے، تو نظر یوں آئے کہ دھواں بہت سارا اکٹھا ہو کے بگولوں کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے، اور نزدیک ہی رہتا ہے، بہت دور نہیں جاتا، کیونکہ آندھی یا تیز ہوا اس وقت نہیں چل رہی تھی۔ ہم اور نزدیک ہوتے گئے تو اتنا دھواں ہماری طرف آیا کہ خوف پیدا ہو گیا، اور جس جگہ کے اوپر تھا وہ جگہ تاریک سی نظر آنے لگی، اور یہ ایک جگہ ایک پہاڑ کی مانند اکٹھا ہوتا جاتا تھا۔ ہم اور گئے اور نزدیک، تو بے تحاشا دھواں اور خوف۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے، اور اس سے بھی بڑا دھواں لوگوں نے دیکھا ہوگا زندگی میں۔ اتنی کالی گھٹا جس میں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتی، سانس بھی نہیں آتا، اور بندے کی عقل کام نہیں کرتی، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اس کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، اس واقعہ میں، وہ بڑی بھٹی کا دھواں بہت ہی زیادہ تذکرہ کرتا ہے، بہت ہی زیادہ دھواں، جس سے سورج بھی تاریک ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ سورج، چاند، ستارے پرانے عہد کا یہ آسمان ہے، یعنی بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی اولاد، سورج، چاند، ستارے، جیسے کہ حضرت یوسف کو خواب میں دکھائی دیا۔ یہ پرانا عہد اس سورج، چاند اور ستارے سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگلے باب میں جلدی ہی ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہے کہ آسمان پر ایک
یعنی ایک عورت جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا، وہ حاملہ تھی اور درد ذیل سے چلاتی تھی۔ یعنی سورج، چاند، 12 ستارے، یہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آسمان وہ آسمان ہے جس میں خدا تھا، خدا کا تخت تھا، سورج تھا، ستارے تھے، چاند تھا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، یعنی تاریکی چھا گئی اتھا گھڑے میں، کیونکہ تاریکی ہی تاریکی ہے، بہت زیادہ تاریکی ہے، اس لیے وہاں سے تاریکی ہی اٹھ سکتی ہے، اور تاریکی ہر چیز کو چھپا کے تاریک کر دیتی ہے۔ یعنی جو جو اس تاریک دھوئیں میں ہوگا، جو اتھا گھڑے سے نکلتا ہے، اس کی عقل بھی ویسے ہی تاریک ہوگی۔ یعنی مسیح خدا کے بارے میں، خدا کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ نور ہے، اور جو نور میں رہتا ہے وہ روشنی دیکھتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے، اور بغیر ٹھوکر کھائے وہ چلتا ہے۔ لیکن کوئی جو رات کو چلتا ہے، تاریکی میں چلتا ہے، وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس کی بابت یسوع مسیح نے خود مثال دے کر کہا، یوحنا کی انجیل کے 9 باب میں، جب اس نے اس اندھے کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، تو جب اس نے اسے دیکھا جاتے وقت تو اس کی رونے سے کہا، اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے کہا، نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ اے خدا، تو پھر وہاں جاتا ہے، کیونکہ یہودی جس کو اشارہ کرتے تھے۔ یسوع نے کہا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ جو دن کی روشنی میں چلتا ہے ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ اس میں دن کی روشنی دیکھتا ہے۔ جو رات کو چلتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ بہرحال یہ ہم عام باتیں بھی سمجھتے ہیں کہ طریقی کیسی ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ آسمان سے ستارہ گرا ہوا دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ خدا کے کلام سے منحرف ہو کر دوسری طرف، دوسرے مذہب کی طرف چلا گیا، یعنی بے اعتقاد، بے ایمان ہو گیا۔ اور جب بے ایمان ہو گیا تو اس کی عقل تاریک ہو گئی، تاریکی میں چلا گیا، تو اس نے تاریکی ہی پھیلانی تھی۔ اتنی تاریکی پھیلائی اس نے کہ دوسروں کو بھی سورج نظر نہیں آتا تھا، یعنی سورج کی روشنی نہیں پاتے تھے، اور ہوا میں بھی روشنی نہیں تھی، سب تاریکی چھا گئی اس کی وجہ سے۔ اور اتنی زیادہ تاریکی تھی کہ فرشتہ کہتا ہے افسوس، جب کہتا ہے کہ ان 3 نرسنگوں کے پھونکنے سے، جن کا بھی پھونکنا باقی ہے، ان کے سبب سے زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس، افسوس۔ جب فرشتہ افسوس کرتا ہے تو مطلب یہ ہے بڑے ہی افسوس کی کوئی بات واقع ہوئی ہے، اور یہ واقع یہ ہوا ہے کہ اس میں سے اس فرشتے نے، یعنی ایک بدعت پھیل گئی ہے جو خدا کے مذہب کے، اس کے نام لینے والوں کے، اس کے خیمہ کے رہنے والوں
یہ انتہائی سخت بات تھی جو ہوئی، جو کہ اس کا دھواں اٹھا، تاریکی پھیلی تو بندے گرے، بہت سارے بندے گرے کہاں سے؟ کہتا ہے کہ تو کہاں سے گرا ہے؟ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، اس لیے میں تیرے چراغ دان کو وہاں سے ہٹا دوں گا۔ تو یعنی اب اتنی بدت پھیل گئی ہے کہ چراغ دان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی کلیسیا وہاں نہ رہے گی، ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی، اس کی جگہ کسی اور کی کلیسیا، کسی اور کا چراغ جلے گا۔ تو پھر آگے سمجھاتا ہے کہ اس دھوئے میں سے ٹڈیاں نکل پڑی، جن کے سر پر گویا سونے کے تاج تھے۔ گویا سونے کا تاج تھا، مطلب یہ نکلی، حقیقی سونے کا تاج نہیں بلکہ نکلی تاج تھا۔ تو ان کی شکل و صورت بیان کرتا ہے کہ آدمیوں کی سی شکل تھی، بال عورتوں کے سے، دانت ببر کے، تو یہ یعنی تھے آدمی ہی۔ بہت ساری ٹڈیاں نکل پڑی، مطلب یہ ہے کہ اتنی بدت پھیلی کہ بہت سارے نکل پڑے اتھا گڑھے میں سے، اور انہوں نے خدا کے بندوں کو، ایمانداروں کو ایک خاص مدت تک، ایک مقررہ وقت تک، یعنی 5 مہینے تک، یہ 5 مہینے بتانے کا مطلب یہ ہے ایک مقررہ وقت تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اذیت ہے جو ایمانداروں کو ہوئی وہ ختم ہو جائے گی۔ جو بھی بندہ اس میں قائم رہنا چاہے خدا ان کے فضل سے، تو وہ قائم بھی رہے گا۔ اور کیونکہ ان ٹڈیوں کو کہا گیا، غور طلب بات ہے کہ ان کے سوا جن پر کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، ان کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، کسی درخت یا ہریال کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ٹڈیاں جو ہوتی ہیں ساری ہریال درختوں کے پتے وغیرہ، سبزیاں، فصلیں کھا جاتی ہیں، منٹوں میں کھا جاتی ہیں۔ تو ان کو اختیار نہ دیا گیا کہ سب کو کھا جائے، سب کو ہلاک کرے۔ وہ بندے جن پر خدا کی مہر ہے، ان کے ماتھوں پر مہر ہو چکی ہے، ان کو نہیں چھیڑنا۔ جیسے ہم نے دیکھا پچھلے باب میں، میں نے 4 فرشتوں کو زمین کے چاروں کونوں پر، زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے مشرق سے ایک فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے اوپر آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں کو، جنہیں زمین، سمندر اور درختوں کو نقصان پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر نہ کر لیں، سمندر، زمین یا کسی درخت کو نقصان نہ پہنچانا۔ یعنی پہلے مہر کی جائے گی، اور جو جن پر مہر ہے وہ بچے رہیں گے۔
यहाँ भी ये बात है, उन टिड्डियों से कहा गया कि जिन पर मोहर है उनको नहीं खाना, उनको कदर नहीं करना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। इसका मतलब ये है, अगरचे बिद्दत फैली, बहुत बुरी तरह से बिद्दत फैली, तो भी जिन पर मोहर थी खुदा की वो बचे रहे, यहाँ भी बचे रहे। अच्छा, हम इस कलाम में से जो बहुत ही मोटी मोटी बहुत ज़रूरी बातें हैं चंद एक देखते हैं। जैसे देख रहे हैं, इतनी अजीत उन दिनों में होगी कि लिखा है लोग मरने की आरज़ू करेंगे लेकिन मर न सकेंगे, मौत को ढूंढेंगे लेकिन ना पाएंगे। कहते होंगे कुछ ऐसे, कहते हैं इससे तो बेहतर है कि मर ही जाऊं, लेकिन कहते हैं मौत उनसे भागेगी, यानी बड़ी अजियत का सामना होगा। और जिन पर मोहर है वो भी अजियत झेलेंगे, लेकिन क्योंकि मोहर है साबित कदम रहेंगे, खुदा उनको तकवीर देता रहेगा। जैसे कि मसीहों पर पाखरू की मोहर होती है जब वो बपतिस्मा लेते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा की मोहर उन पर सबक की जाती है, यानी पाखरू की मोहर जो मसीहियों को इन बुरे हालात में, बिगड़ती हालात में मुकाबला करने की तकवीत देता रहता है और छोड़ता नहीं। और यहाँ ये भी बात काबिल जिक्र है कि वही लोग इन टिड्डियों से मारे जाएंगे जो अपनी मर्जी से ईमान को छोड़ेंगे, जो खुदा पर है उसको छोड़ेंगे और शैतान की तरफ जाएंगे। क्योंकि अथाह घड़े से सिर्फ शैतान ही निकल सकता है, इब्लीस और उसके फरिश्ते। जैसे कि हम आगे आगे जाकर देखेंगे अगले बाब में कि शैतान इब्लीस को गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो 5 महीने तक, मतलब एक मुद्दत है। तो जिस तरह हम अगले पढ़ेंगे नरसिंगी की बात, छठे नरसिंगी के बारे में, कि वहाँ लिखा है कि फिर जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने कुर्बानगाह के सिंगों में से किसी को उस फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था ये कहते सुना कि उन 4 फरिश्तों को जो दरियाए फरात के पास बंधे हैं खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए। जो खास घड़ी, खास दिन, खास महीने और साल के लिए एक चौथाई आदमी को मारने के लिए मुकर्रर किए गए थे। खास घड़ी, खास दिन, खास महीने और खास साल, इसका मतलब यही है एक खास मुद्दत के लिए। ये मुद्दत भी अपने मुकर्ररा मुद्दत के बाद, वक्त के बाद, जो मुकर्ररा वक्त है ख़त्म हो जाएगी। जैसे 5 महीने जो इन टिड्डियों को वक्त दिया गया ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ख़ास वक्त है। खुदावंद हमेशा के लिए गज़बनाक नहीं रहता, क्योंकि ये खुदा की एक खसूसियत समझ लें कि वो कहता है इशाया नबी की सीखे में
57वें बाब में कहता है, मैं हमेशा तक गजबनाक ना रहूँगा, अब तक गुस्से ना रहूँगा, वरना जिंदगी की रूह और जिंदगी का दम जिन्हें मैंने पैदा किया मेरे सामने नाबूद हो जाते। मैं हमेशा तक गुस्से ना रहूँगा और अब तक गजबनाक ना रहूँगा, वरना जिंदगी की रूह और जिंदगी का दम जिन्हें मैंने पैदा किया मेरे सामने नाबूद हो जाते। चलो बात निकली आई है तो ब्रैक्स में बात करता हूँ कि जब दूसरी बातों के अलावा यहाँ ये भी मतलब है कि जब एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट में, तो जब नर और मादा के अज़ा मिलते हैं ताकि बच्चा वजूद में आए, उनके मिलते ही बच्चा वजूद में आता है और उसी वक्त रूह फूंकी जाती है। यानी नफसानी रूह, जिस्म की रूह, गोश्त और खून की रूह और खुदा की तरफ से जो रूह है, ये दोनों बयक वक्त पैदा होती हैं, इकट्ठी होती हैं। ये नहीं हम कह सकते कि 1 महीने के बाद रूह डाली जाती है या 6 महीने के बाद या बच्चा पैदा होने के फौरन बाद, बल्कि उसी वक्त, उसी सेकंड में, उसी लम्हे पलक झपकते ही दोनों की तरह की रूह उस इंसान में आती है, जिससे साबित ये हुआ कि खा बच्चा 1 दिन का हो माँ के पेट में, खा 7 दिन का, खा 1 महीने का, अबॉर्शन करना कत्ल करना है, क्योंकि पहले ही लम्हे से बच्चा पूरा हो जाता है। तो आगे चलते हैं कि ये जिस तरह 5 महीने का एक वक्त है, गुजर जाएगा अजीज का वक्त, तो बिद्दत फैलेगी, बेईमानी फैलेगी, लेकिन लोग बचे रहेंगे। तो जैसे दूसरे नरसिंगे में है कि वक्त मुकर्रर है, इस वक्त के लिए, तकलीफ के वक्त के लिए, खास घड़ी, दिन, महीने और साल के लिए, यानी वो भी वक्त मुकर्रर है। गौर से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे ना, तो उसकी समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं और फिर एक बड़ी खास बात है। अच्छा, पहले कह देता हूँ कि वो जो फरिश्ता जिसने उसे खोला उसका नाम है अबरानी में अब्दून और ये यूनानी में अबलून, जिसका मतलब है तबाही, यानी ये तबाही का फरिश्ता है जो तबाही करता है। ये वही बात है तबाही की, जब खुदा ने हमारे बाप आदम को अदन में कहा कि जब तूने वो फल खाया तू मरा, यानी जब फल खाएगा तो मर जाएगा। इसी तरह ये तबाही करते हैं जो अथाह गड्ढे में रहते हैं और बाहर निकलते हैं। तो एक बहुत ही खास बात करके तो आगे चलते हैं, फिर देखेंगे, खुदा करे तो देखेंगे और सीखेंगे। और इन जो जानदार निकल आए हैं, यानी इंसानी तौर पे उस बंदे के, उस फरिश्ता की पैरोकार ही होंगे जो गड्ढे ने गड्ढे को जिसने खोला, तो ये फरिश्ता उन पर बादशाह था। तो ये जो टिड्डियाँ हैं ये बंदे ही हैं, इंसान ही हैं, और उसके पैरोकार है। ये एक बड़ी फौज है, यानी जो दूसरे ईमानदारों पर हमलावर हुई, जिससे बहुत से लोग मर गए, खाए गए, यानी उन्होंने
यहाँ ये बात है कि उन टिड्डियों की दुमों में डंक थे, दुम का जिक्र है, डंक थे, उन्हीं से वो नुकसान पहुंचाते थे। दुम दुम एक जरिया है जिससे वो नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि उनमें डंक थे। जैसे बिच्छू का डंक भी दुम में ही होता है, तो सब जानवरों की, बहुत सारों की दुमें होती है, दुम का जिक्र है। जब हम अगले नरसिंगे में देखते हैं, छठे नरसिंगे में, तो वहां भी यही तज़किरा है कि जो घोड़े मैंने रोया में देखे, उनकी दुमें सांपों की मानद थी, और उनमें वो सिर भी थे जिनसे वो नुकसान पहुंचाते थे। दुम का जिक्र यहाँ है। पहले, इससे पहले जो नरसिंगा है, पांचवा और छठा दोनों नरसिंगों में दुम का जिक्र है, और दुमों से ही वो नुकसान पहुंचाते थे। खासकर याद रखने वाली बात है, दुम। पांचवें नरसिंगे में जो टिड्डियां हैं, उनकी भी दुमें हैं जिनमें डंक है, यानी दुम से नुकसान पहुंचाते हैं। और छठे नरसिंगा के वक्त में भी हम देखते हैं कि वो घोड़े हैं जिससे, जिनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थी, और उनकी दुमें सांपों की मानद थी जिनमें सिर थे, उन्हीं से वो नुकसान पहुंचाते थे। फिर आज से आगे हम चलते हैं, तो हमने उस औरत के बारे में पढ़ना है। हमने थोड़ा सा तज़किरा पहले भी किया कि आसमान पर एक बड़ा और अजीब निशान जाहिर हुआ। ये हम यूं जाएंगे ना 12वें बाब की तरफ, तो देखेंगे आसमान पर बड़ा और अजीब निशान जाहिर हुआ, यानी एक औरत जो सूरज को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव के नीचे था, और उसके सिर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और दर्दे से ऐसे चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर जाहिर हुआ, यानी लाल बड़ा अजदहा, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 ताज थे, और उसकी दुम ने 1/3 सितारों को जमीन पर दे डाला। यहाँ भी दुम का जिक्र आ गया ना, कि और उसकी दुम ने 1/3 सितारों को जमीन पर दे डाला, यानी गिरा दिया। 1/3 सितारे गिरे। अगर 12 सितारे हैं मिसाल के तौर पे, तो उनमें से 1/3 कितने हो गए? 4 गिरे। ये 4 बहुत सारे हैं। और हम देखेंगे कि ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, जमीन पर ही नहीं हुआ, इससे पहले आसमान पर भी एक हुआ, ऐसा ही हुआ। और ये जो हम पढ़ते हैं, ये वाकया 2 दफ़ा हुआ, एक दो आसमान पर, आसमान में फरिश्ते गिरे, इब्लीस उसके साथ उसके फरिश्ते गिरा दिए गए। हम बाद में आगे जाके ये पढ़ेंगे। तो यह जिक्र हम दुम का कर लेते हैं आगे। तो हमने 5वें नरसिंगे में टिड्डियों की दुमें देखी, उसका जिक्र है, जिनसे नुकसान पहुंचाते हैं। छठे
नरसिंगा में भी हमने देखा कि घोड़ों की दुमी ऐसी हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, जिनमें से हैं। और फिर हमने 12वें बाब में देखा कि उस हैवान की, उस अजदहा की, लाल बड़ा अजदहा जिसकी दुम ने 1/3 सितारों पर जमीन पर दे डाला। दुम क्या है, इंतहाई जरूरी है कि हम इसको समझें। और नबी समझाते हैं, शाह नबी अपने सिहफा में लिखता है इसकी बाबत। 9वें बाब में हम देखें, शाह नबी 9वां बाब, उस में वो लिखता है कि खुदा एक ही दिन में सिर और दुम और खजूर और नय को खत्म करेगा। और फिर आगे समझाता है, उम्र रसीदा और मुअज़्ज़ज़ वही सिर है, और झूठ सिखाने वाला नबी वही दुम है। उम्र रसीदा और मुअज़्ज़ज़ वो सिर है, और जो दुम है उसकी तशरीह वो ये करता है, झूठ सिखाने वाला नबी। यानी जो दुम, जहाँ कहीं दुम का जिक्र होगा, ये झूठ सिखाने वाले नबी का जिक्र होगा, उसका और उसके पैरोकारों का। और आज हम यूँ समझे कि हमने कुछ बातें सीखी हैं, सुनी हैं, जिनमें दुम का जिक्र झूठ सिखाने वाला नबी है। और आखिरी बात आज की कर लेते हैं दुम के बारे में। पौलुस रसूल भी हमें ये समझाते हैं, सब नबी यही समझाते हैं। पौलुस रसूल अपने तसलोनिकियों के दूसरा बाब, उसके आखिर में ये कहता है, क्योंकि उन्होंने हक की मोहब्बत को अख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती, इसलिए खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। क्या नबी फरमाता है यहाँ, इसलिए खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। ये दुम का काम है, झूठे नबी का काम, झूठी तासीर। और वो ऐसी तालीम देगी कि लोग झूठ को भी सच ही जाने लगेंगे कि ये सच ही है। अगर ये झूठ होगा तो भी उनकी अकल सुनने वालों की ऐसी तारीफ कर दी जाएगी कि वो झूठ को भी सच ही समझेंगे। हमारी दुआ है कि खुदा हमें ऐसी तस्वीरों से पाकरू की हिदायत से बचाता रहे। आमीन।